তো আসলে আমি আজকে চলে এসেছি, দেখতেই পারছেন কোথায় এসেছি। তো আজকে এখান থেকে আমি কিছু বাজার করব এবং দেখি কোনটা কত রিয়াল নেয় সৌদি আরবে এবং বাংলাদেশি কত টাকা। আসসালামু আলাইকুম। هذا هذا كم ريال؟ كيلو 15 هذا কিলো 15 মানে এটা নাকি 15 রিয়াল 1 কিলো, যেটা রসুন আর কি। بابا اطلع ليمون দেখি আরো কি কি আছে, হয়তো আমার তো অনেক কিছুই প্রয়োজন যেহেতু রান্না করে খেতে হয়। পেঁয়াজ নেই, ও পেঁয়াজ বস্তা कितने है? वो जो प्याज वो बड़ा वाला 20 रियाल। अभी दाम ज्यादा? अभी दाम कम हो रहा है ज्यादा हो रहा है बस हाँ ठीक है। और ये बैगन कितने? 10 का 3 किलो 5000 का कोसा 10 का 3 किलो किलो 5000 का 3 किलो 10 रियाल মানে 3 কেজি 10 টাকা নাকি এই বেগুন। भाई ये मुझे 3 किलो दो। তো এর আগে হয়তো বা আমি বেগুনের ভিডিও দিছিলাম, মানে কোথায় চাষ করে। এর চাষাবাদের সিস্টেম কিন্তু এই পাশেই, মানে এইটার পরে। দেখি আরো কি কি আছে নেওয়া যায়। আসলে বুঝলাম না, এখন নাকি দাম বেশি। এই পেঁয়াজের বস্তা 20 টাকা। বন্ধু এ ছোটওয়ালা কিতনে? বন্ধু এ ছোটওয়ালা পেঁয়াজ কিতনে? এই ছোট এগুলো নাকি 15 টাকা, আর এইটা হচ্ছে 20 টাকা। তো বাংলাদেশি বুঝতেই পারছেন, এই হলো 600 টাকা প্লাস, 620 টাকা এর একটা বস্তা। और आलू कितने बस्ता? আর এ वाला वो एक 13 का है 225 का है এইটা নাকি 10 টাকা আর এইটা হচ্ছে 13 টাকা। আর যদি দুইটা নাও তাহলে 25 টাকা, মানে একটু সস্তা দুইটা নিলে। যাই হোক আমি একটাই নিব, দুইটা আমার প্রয়োজন নাই। भाई ये एक पीस अंदर कितने किलो होगा? क्या ये कितने किलो होगा मुमकिन? पता नहीं मुमकिन 2 किलो होगा चाहे 3 किलो होगा पीस हम लोग वजन नहीं करते हैं जो पीस से आता है वैसे बेचते हैं। তো আমি আসলে ওনাকে জিজ্ঞেস করছিলাম যে এর একটাই কত কেজি হবে, উনি বলতেছে বলতে পারি না, 2 किलो 3 किलो। ठीक है बंधु एक दे दो। बंधु ये क्या कर रहा है? क्या ये मस्जिद में लेकर जा रहा है? खाने के लिए खाना के लिए? कहाँ? घर पे घर पे? তো আসলে গাড়িতে বরিয়া ওইগুলো কোথায় যেন নিয়ে যায়, বলতেছে যে বাড়ি নিয়ে যায় নাকি। উদারি বেগুন হে দেখেন, আসলে এখানেও স্টকে জমা রাখছে ইনি। এই যে আদা কাম কিলো বন্ধু? हाँ? আদা वो 10 का 2.5 किलो भाई ছোট ছোট कुमर। बंधु इसमें देखो कितने हुआ, ये वाला दो बंधु। और बोलो भाई और ये वाला कितने है थे? क्या भाई या 10 का 3 किलो भाई 3 किलो 10। हाँ ओह, तुम सब 3 किलो 10 दे दिए। और ये लाव कितने? वो भी ले जाओ 10 का 3 किलो चाहिए तो ओह सब कुछ। ये मूलो 10 का 2.5 किलो है 2.5 किलो 10 মানে আড়াই কিলো 2.5 কেজি আর কি 10 টাকা। और ये কাঁচা লঙ্কা कितने? वो 15 रियाल किलो भाई 15 रियल किलो। सलाम কাঁচা মরিচ 15 रियल केजी। और कुछ नहीं। अभी टोटल कितने हुआ अभी हिसाब करो। 30 रियाल 30 40 43 42 रियाल हो गया
42 रियल। हाँ, ठीक है, अभी 40 रियल रखो, ठीक है। ज़्यादा नहीं लगा रहा हूँ उसके तो मैं। अभी तो सब कुछ दाम ज़्यादा है। এই আসলে 100 রিয়াল ওনাকে उसी में ফেরত रान দিলাম। खा लो एक खत्म। ভাই রাখো, 40 ज़्यादा রিয়াল नहीं ले রাখো। रहे, ज़्यादा नहीं ले रहे भाई, 42 कोई ज़्यादा नहीं ले रहे। भाई तुम्हारा पास तो आया कितने दूर से मालूम? आयो मैं मान वो रहा हूँ। देखो मेरा वो साइकिल है, वो साइकिल लेके आया, वो देखो। ये इधर कपिल का हिसाब भाई, पाना नहीं है सामान, समझे बात को। अभी रखो ना, फिर अभी लहसुन तुम्हारे को कोई 3 किलो बैगन तुम्हारे को 10 का दे रहा हूँ, कौन सा चीज? টোটাল 42 রিয়াল হয়েছে, হয়তো বা 42 টাকাই রাখবে। তো আমাকে আসলে 42 টাকা রাইখে বাদ বাকি টাকা সম্পূর্ণ ফেরত দিয়ে দিয়েছে, 58 টাকার মতো। তো ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই একটি লাইক করে দিবেন এবং ফাইট দ্য সিচুয়েশন চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে সাথেই থাকবেন। ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, আল্লাহ হাফেজ।